2 बार फोन करती, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती. अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम. फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे. चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे थे, चाय के लिए. फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में. बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए आराम थोड़ी है. उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे. उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो. सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की. तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है. और सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने. जिल्बाब होता है ओवरक्लोक. कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब. तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं. जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं. और शरीयत में, कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद. नंबर 1 एक्सटेंट. एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए. मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरत के लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए. सिर्फ वो चीज, चेहरा और हाथ खुला हो सकता है. कुछ उलमा कहते हैं ये भी छुपा होना चाहिए. लेकिन ये तो सब मानते हैं, इख्तिलाफ है चेहरे पे और हाथ पे. बाकी जिस्म पे नहीं, तो बाकी पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के. दूसरा, बाकी 5 जो नुक्ते हैं वो खवातीन और मर्द में यकसा है. दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि आपके जिस्म का ढांचा दिख सके, आपके जिस्म के कंटोर ना दिख सके. तीसरा नंबर, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए चाहे उसके थ्रू आप देख सके. चौथा नंबर, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए, चमक धमक, ताकि दूसरे को अट्रैक्ट कर सके. आप पहन रहे अबाया लेकिन उसके ऊपर सीक्वेंस है, हर कदम पे छपक छपक लाइट आती है अपने चेहरे पे, रोशनी. तो हिजाब का मकसद ही क्या है ना, ढीले है. आपका हिजाब इतना भड़कीला है, कलर फ्लोरोसेंट कलर, और उसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसा लाइट पड़ी तो आंख पे आती है. 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे मजहब के नहीं होना चाहिए. आप सलीब नहीं पहन सकते. सलीब ईसाई की निशानी है, टाई ईसाई की निशानी नहीं है. ये तो मैं नहीं पहनता था, वो लोग को गलत फहमी है. आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे तो लिखा है टाई, क्योंकि जो मुल्क में बहुत ठंडी होती थी तो वो बांधने के लिए टाई पहनते थे. आप अगर जाएंगे, कोई कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है क्या टाई सलीब की निशानी है. आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते, तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते. ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है. नहीं तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो. तो मैं पहनता हूं क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए. ये कौन सा जोकर है ये, टाई सूट टोपी ठकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है. लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मुस्तहब नहीं है. इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूं फर्ज है. इमाम अदाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अइम्मा कहते हैं
کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائپ پہنا ہوں لیکن میرے ٹراؤزر, میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے, ٹائی کو پہننا مباح, مباح مطلب آپشنل. تو 5واں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے, سلیب, ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے رکو, میں پیچھے جاتا ہوں, ایک دم دیوال آ جاتے ہیں, ارے بھائی کیا کر رہے آپ. چڑھ جاتی ہے, خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے. جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہے, یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں, آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے, میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر, ان کی سیکریٹری خاتون. کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا, کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے. کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ, میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, لیڈی سیکریٹری رکھتے, لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jins. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکریٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوئے گا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکریٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری,
फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज। शादी करने के बाद कितने लड़कियों से सोता है वो लिखा नहीं, एवरेज एक मर्द अमेरिका में, एवरेज मतलब एवरेज है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। एक पीएचडी रिसर्च हुआ था मुसलमानों के बारे में, कहूंगा नहीं मैं, वो भी हाँ ये 8 से कम है, लेकिन हाँ ये आप जिस माशरे में रहेंगे वो माशरे को नकल करेंगे। एवरेज एक मर्द अमेरिकन यूएसए में 8 औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने के साथ सोता वो सर्वे में नहीं लिखा है। ज़िना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन। शादी के पहले ज़िना करो तो इंग्लिश में बोलते फॉर्निकेशन, शादी के बाद करो तो बोलते एडल्ट्री। कुरान मजीद में सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में लिखा है, आप ज़िना के करीब मत आओ। ज़िना के करीब मतलब, अभी मैं कहूंगा एक लड़की फोन करती है और हम जानते हैं कि आवाज औरा में नहीं आती, आवाज खातून की आवाज जो है वो औरा में नहीं आती। तो खातून फोन करती है तो मैं बात करता हूं, 2 बार फोन, 3 बार फोन करती, फिर अच्छे आवाज में बात करती। अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे। चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम ज़िना थोड़ी कर रहे हैं, चाय के लिए। फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में। बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए, आराम थोड़ी है। उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। इसे कहते खुतवातु शैतान। पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो आराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्महातुल मोमिनीन से अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा। किससे कह रहे? उम्महातुल मोमिनीन से। अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं, यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में वो उम्महातुल मोमिनीन का है। अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो। अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं। अच्छा आपने पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा। अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम ने, लिखना बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो, मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली। मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के, लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है तो ये हराम मोहब्बत है, खुतवातु शैतान। तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए भाई अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है, सिर्फ कपड़े पहनना नहीं। तो हम देखते, हम आमतौर पे इश्तिहार लोग मुजाकिर में क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है। 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है। मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो। किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे माँ को बेच रहे,
بیویوں کو بیچ رہے, بہن کو بیچ رہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور, زنا کے قریب مت آؤ. اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان, مطلب شیطان سے تو بچو ہے, شیطان کے سٹیپ سے, خطوات الشیطان. اگر وہ پتہ ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے, لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ دیکھ لو نا. میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے, صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ وہ اناتھ اورفن بچوں کو, تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا, بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے, بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال, اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا, بھگ جانے کا. کم جھگڑا کروں ادھر. لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کار بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو, میں تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر. تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے, وہاں تک کہ ٹھیک ہے, بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ, کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے.